نواز شریف کی واپسی کے لیے کو رکاوٹ دور 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زائد نہیں ہوگی۔ سینٹ میں الیکشن ترمیمی ایکٹ منظور، الیکشن کی تاریخ کا اختیار صدر سے واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نیا شیڈول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بل کی شدید مخالفت کر دی۔ سینٹ اجلاس میں قائد ایوان، اپوزیشن لیڈر اور اراکین کی امارات کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ بل میں کہا گیا کہ آئین میں جس جرم کی مدت سزا متعین نہیں، اس میں نااہلی 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل کا اجلاس، شہباز شریف نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر، مریم چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب، احسن اقبال سیکرٹری جنرل، مریم اورنگزیب سیکرٹری اطلاعات، عطا اللہ تارڑ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بن گئے۔ اسحاق ڈار صدر اوورسیز بین الاقوامی امور بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ اسلام آباد میں ہوئے اجلاس میں اعلیٰ قیادت کی شرکت، شہباز شریف اور مریم نواز کے پہنچنے پر کارکنوں کے نعرے۔ نواز شریف کے وطن آتے ہی قیادت کی امانت واپس کر دوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں انہیں پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف نے بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کیے، جگہ جگہ موٹر ویز بنائی۔ جب وہ واپس آئیں گے تو ملک انشاءاللہ دوبارہ ترقی کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسحاق ڈار دن رات محنت کر کے معاشی صورتحال بہتر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ کم وقت میں معاہدہ کر لے۔ نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ ترقی کا دور آئے گا۔ کراچی سے سمندری طوفان وائپر جوئے ٹکرانے کا خطرہ ٹل گیا۔ سمندری طوفان کمزور ہو کر سائیکلون اور شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق طوفان کیٹی بندر سے 125 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے، جبکہ کراچی سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس وقت طوفان کے مرکز کے گرد ہواؤں کی رفتار تقریباً 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو 17 جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کر دی۔ جب حکومت سنبھالی تو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ مشکل ترین حالات کے باوجود وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے معیشت کو چلایا۔ مریم نواز کا پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس میں خطاب، شہباز شریف نے ہمیشہ محمد نواز شریف کو اپنا صدر مانا ہے۔ پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو محمد شہباز شریف نے سہارا دیا۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کے دل میں بستے ہیں۔ کارکنوں کی چٹان کی طرح ساتھ دینے پر آج پارٹی مضبوط ہے۔ شہباز شریف نے کہا کوئی بھی فیصلہ نواز شریف کے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ نواز شریف نے کبھی قوم کو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کا درس نہیں دیا۔ ملک سے ڈالر کی اسمگلنگ تاحال جاری ہے۔ اسحاق ڈار کا انکشاف، ڈالر کی اسمگلنگ میں کمی آئی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں رکی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں خطاب،
IMF के साथ नवे इक्तसादी जायजे में गैर मामूली ताखीर हुई। इक्तसादी जायजे में ताखीर की वजह से बजट स्ट्रेटजी पेपर भी ताखीर का शिकार हुआ। इसहाक डार का कहना था अगले माली साल 3.5% GDP ग्रोथ हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। इलेक्शन ना भी होता तो मुल्क को 0% ग्रोथ से निकालना था। पंजाब में पोजीशन मुस्तहकम, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को टिकट देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवारों की पंजाब में पोजीशन मुस्तहकम है। पार्टी को यूनियन कौंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम विंग्स को पूरी तरह मुतहरिक किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो कहता था मैं बहुत मकबूल हूँ, आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे कायद को सुरखरू किया। वो कहता था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज सबने उसको छोड़ दिया। सब उसकी पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए। अहले खाना की जानिब से थाना कोहसार में दरख्वास्त नतीजे की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आजम खान कल शाम को घर से निकले बाद अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। आजम खान का मोबाइल नंबर भी बंद है, उन्हें तलाश किया जाए। पुलिस का कहना था कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने से मुतल्लिक फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। मजीद 5 कश्मीरी शहीद। भारतीय फोर्सेस ने 5 कश्मीरी नौजवानों को जिला कपवाड़ा में जाली मुकाबले में फायरिंग करके शहीद किया। कपवाड़ा और करीबी इलाकों के मुहासरे के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। काबिज भारतीय फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की और बच्चों को हिरासा किया। कश्मीरियों के घरों में तोड़ फोड़ भी की गई। कपवाड़ा और निवाही इलाकों में नाकाबंदी जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। जमहूरी माशरों में आज़ाद मीडिया का किरदार अहम होता है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी मामलात का अमरीका से ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमरीका पर इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पहले भी कह चुके हैं चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात झूठे हैं। उनका कहना था कि हम तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार और कानून की बालादस्ती जैसे बुनियादी और अहम मामलात पर पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। नजरसानी में केस दोबारा सुनना बुनियादी असूल के मुनाफी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नजरसानी में केस दोबारा सुना जाए, ये बुनियादी असूल के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये रिव्यू महदूद ग्राउंड्स पर ही था। अगर किसी की फैसले से जान जा रही हो तो उसे पता चले इसका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं तो नजरसानी से इनकार नहीं हो सकता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को भी देखना होगा और उन्होंने ये कैसे किया। समुद्री तूफान बाइपरजोय ने भारतीय गुजरात में तबाही मचा दी। तूफान के साहिली इलाकों से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। बहेरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान बाइपरजोय से भारतीय गुजरात के जिला कच्छ के इलाकों जाखू और मांडवी में तेज हवाओं और शदीद बारिश से मुख्तलिफ दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में 3672 से जायद बिजली के खंभे गिरने से तवील दुरानिये से बिजली मुनक़ते। तूफान के बाइस रियासत गुजरात के साहिल इस्लाम में 20 अफराद जख्मी हुए जबकि 23 मवेशी भी हलाक हुए। इस वक्त भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जबकि रेलवे ने 70 ट्रेनों को मनसूख या उनका रूट तब्दील कर दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का दुबई में आंख का ऑपरेशन कामयाब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त दुबई में हैं और उनकी आंख का ऑपरेशन कामयाब रहा। तर्जुमान का कहना था आवाम की दवाओं से आसिफ जरदारी मुकम्मल सेहतयाब है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 की तारीख का ऐलान कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा जिसपे इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। श्रीलंका से टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में नए चेहरों की शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 16 से 28 जुलाई 2023 तक होने का इम्कान है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कौमी टीम में उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद पुरेरा और आमिर जमाल को शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बताना है कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने खिलाड़ियों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी है। श्रीलंका से सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल तक कर दिया जाएगा। नॉटिंघम ओपन टेनिस, एंडी मरे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नॉटिंघम ओपन टेनिस में एंडी मरे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के नामवर टेनिस स्टार और 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के फातेह एंडी मरे ने मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के दूसरे राउंड में फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम के बाद कसरत राय से बिल को मंजूर कर लिया गया है। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर मुमलिकत शहदात अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी की जा सकेगी और इजलास में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतल्लिक बिल भी मंजूर किया गया है, जिसके तहत नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होगी। बिल में कहा गया कि आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सज़ा मुतय्यन नहीं, इसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार, तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है। बिल में तजवीज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और जमात इस्लामी ने इसकी मुखालिफत की है। दूसरी जानिब सेनेट इजलास में कायदे-ए-वान, अपोजिशन लीडर और अरकान की मराद का बिल भी मंजूर कर लिया गया, जिसे सेनेटर मंजूर अहमद, रजा रुबानी और दीगर ने ऐवान में पेश किया। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर, मरियम चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गई हैं। कौंसल ने एहसन इकबाल को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। कौंसल ने शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए पार्टी के बिला मुकाबला सदर और मरियम नवाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गई। इस्लामाबाद में हुए इजलास में आला क़यादत ने शिरकत की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने हाथ लहराकर जनरल कौंसल इजलास के शुरका के नारों का जवाब दिया। इजलास में एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हो गई, जबकि एहसन और इसहाक डार सदर ओवरसीज़ और बैनुल अक़वामी अमूर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कौंसल ने अताउल्लाह तारड़ को नून लीग का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया है। नवाज शरीफ के वतन आते ही क़यादत की इमानत वापस कर दूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने बिजली के 20-20 घंटे के अंधेरे ख़त्म किए, जगह जगह मोटरवेज बनाई। जब वो वापस आएंगे तो मुल्क इंशाल्लाह दोबारा तरक्की करेगा। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपनी बात मुख्तसर रखूंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, लेकिन चंद बातें आपसे दिल खोल के करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया। हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि ये मुअख्खर हो जाए तावक्ते के कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं। मैं लेकिन बास नागुज़ीर वजूहात की बना पर ऐसा ना हो सका, तो अब रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। मैं आपका बेहद मशकूर हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ नाचीज और मेरे साथियों को आपने मुतफक्का तौर पर आपने मुंतखब करवाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये
पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने जब से चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला, ये बेटी दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात बादे मुखालिफ का मुकाबला कर रही है। आज तो हुकूमत में हम हैं, एक कोalition हुकूमत, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम सब मिलकर चला रहे हैं वो अलहदा दास्तान है, लेकिन करिया करिया हर जगह मरियम नवाज पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बाहिम्मत बच्ची है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 60% नौजवान नस्ल से उनका ताल्लुक है। 15 साल से लेकर 30 साल तक इस कौम को नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह अब मुस्लिम लीग नून में नौजवान लीडरशिप की जरूरत है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगले नवाज शरीफ मेमार है पाकिस्तान की तरक्की का। नवाज शरीफ ने 20 घंटे के बिजली के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने जगह जगह मोटरवेज बनाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। तो आज उनकी जो इस वक्त वो लंदन में है, उनकी गैर मौजूदगी में आपने जिस तरह मुसलसल जदोजहद की, कारकुनान ने, एमएनएस ने, एमपीएस ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बेटियों ने, नौजवानों ने जेलें काटी। क़यादत ने अगर जेलें काटी इसलिए कि उन्होंने आपका हौसला देखा, आपको देखा कि कारकुनान चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और फिर क़यादत ने जिस तरह जेलें काटी सब आपके सामने है। हमने जिस हालात में ये इक़्तिदार संभाला, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांटों की, ये फूलों की सेज नहीं, कांटों की माला है। मैं कहना चाहता हूं कि इन शदीद चैलेंजेस में और मुश्किलात में जनाब इसहाक डार साहब, और ये कोई उनकी मुंह पे तारीफ नहीं, वो यहां पर मौजूद नहीं है, मेरा ख्याल चले गए, उन्होंने वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हर आदमी के अपने ख्यालात होते हैं। कोई कहेगा जनाब इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो, लेकिन उनकी मेहनत पर दो राय नहीं, उनकी अमानत पर दो राय नहीं। और दिन रात और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जब हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को चलाया। पार्टी के जनरल कौंसिल इजलास में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना सदर माना। मजीद क्या कहा ये जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बतों से, अपनी अकीदत से, अपनी सरपरस्ती से नवाजा। मैं शहबाज शरीफ साहब को और जितने भी ओहदेदारान आज आपने मुंतखब किए हैं, मैं उन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सबसे जो बड़ी मुबारक है वो मैं पंडाल में बैठे हुए एक एक जनरल काउंसिल के मेंबर को पेश करती हूँ। हम सारे जो ये एमएनएस बैठे हैं, एमपीएस बैठे हैं, टिकट होल्डर्स बैठे हैं, जमात के सदूर बैठे हैं और जो कारकुनान पीछे बैठे हैं, अगर आपने चट्टान की तरह जमात का इन मुश्किलात के बावजूद साथ ना दिया होता तो जमात आज इधर खड़ी ना होती। और इसके साथ मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और उसकी दो वजूहात हैं।
ایک تو ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جب لٹا پھٹا یہ 2022 میں ان کو ملا تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا پاکستان، اور IMF ابھی نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے ان مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود پاکستان کو چلا کر دکھایا اور ڈیفالٹ سے دور رکھا۔ اتنے مشکل حالات میں جہاں مہنگائی ہو، جہاں لا قانونیت ہو، جہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو اور جہاں کولیشن کو چلانا ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں شہباز شریف کے بارے میں جب سوچتی ہوں کہ کتنی مشکل سے انہوں نے اس کولیشن کو بھی چلایا، اس حکومت کو بھی چلایا، اور پاکستان کی جو ڈولتی کشتی تھی اس کو سہارا دیا، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں، اسحاق ڈار صاحب تعریف کے مستحق ہیں، اور جتنے بھی ممبران PMLN کے جتنے منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر نہیں بیٹھے، سب ان مشکل حالات میں بہتر کارکردگی پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے شہباز شریف صاحب کو ہم سب نے صدر جماعت منتخب کیا۔ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کو اپنا صدر سمجھا، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ کوئی فیصلہ بڑا یا چھوٹا شہباز شریف صاحب نے ہمارے تاحیات قائد نواز شریف کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں کیا، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ دل سے ان کو جماعت کا صدر اور سربراہ سمجھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، مسلم لیگ نون کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسلم لیگ نون قائد اعظم کی جماعت ہے، پاکستان بنانے والی جماعت ہے۔ قائد اعظم نے صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ جغرافیہ بھی سب کانٹیننٹ کا بدلا، پاکستان وجود میں آیا، اور آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ قائد۔ اور اب بات کریں گے سمندری طوفان بائپر جوئے کی۔ کراچی سے سمندری طوفان بائپر جوئے ٹکرانے کا خطرہ ٹل گیا۔ سمندری طوفان کمزور ہو کر سائیکلون اور شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق طوفان کاٹی بندر سے 125 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے، جبکہ کراچی سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس وقت طوفان کے مرکز کے گرد ہواؤں کی رفتار تقریباً 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ NDMA کے مطابق طوفان کے باعث شمال مشرقی بحیرہ عرب میں لہریں 10 سے 15 فیٹ تک بلند ہو سکتی ہے، جبکہ کیٹی بندر اور اطراف میں لہریں 6 سے 8 فیٹ تک بلند ہو سکتی ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو والعیار، شہید بے نظیر آباد اور سانگھڑ میں آج تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم طوفان کی تباہ کاریوں سے بچ گئے ہیں۔ بحیرہ عرب میں بائپر جوئے ماضی کے دیگر طوفانوں سے طویل رہا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آج دوپہر میٹنگ میں غور ہوگا کہ متاثرین کو واپس علاقوں میں کیسے پہنچانا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ سجاول میں متاثرین کی واپسی میں شاید کچھ وقت لگ جائے گا، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہاں کہاں ہم پہنچے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سجاول میں لوگوں کے پاس ذریعہ معاش کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے 8-9 ہزار مویشیوں کو بھی منتقل کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک سے ڈالر کی اسمگلنگ تاحال جاری ہے۔ اسحاق ڈار کا انکشاف، ڈالر کی اسمگلنگ میں کمی آئی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں رکی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ IMF کے ساتھ نوے اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ اقتصادی جائزے میں تاخیر کی وجہ سے بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی تاخیر کا شکار ہوا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اگلے مالی سال 3.5% GDP گروتھ ہدف بآسانی حاصل کر لیں گے۔ الیکشن نہ بھی ہوتا تو ملک کو 0% گروتھ سے نکال
संभालना था। वजीर खजाना ने बजट के हवाले से बताया कि हमने बजट में IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी। इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। इस साल औसतन महंगाई 29% और रिकवर इन्फ्लेशन 20% है। इसहाक डार ने ताजिरों की शिकायत पर कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि यूरिया की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए गए और वजीर खजाना ने इंकशाफ किया कि मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग ताहाल जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 5 कश्मीरी शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 5 कश्मीरी नौजवानों को जिला कुपवाड़ा में जाली मुकाबले में फायरिंग करके शहीद किया। कुपवाड़ा और करीबी इलाकों के मुहासरे के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। काबिज भारतीय फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की और बच्चों को हिरासा किया। कश्मीरियों के घरों में तोड़फोड़ भी की गई। कुपवाड़ा और नवाही इलाकों में नाकाबंदी जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद और लोगों को घरों में महसूर करके रख दिया। पंजाब में पोजीशन मुस्तहकम, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को टिकट देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवारों को पंजाब में पोजीशन मुस्तहकम है, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को टिकट दिए जाएंगे। हमने सूबे में तंजीम साजी को मुकम्मल कर लिया है। पार्टी को यूनियन कौंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम विंग्स को पूरी तरह मुतहरिक किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो कहता था बहुत मकबूल हूँ, आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे कायद को सुरखरू किया। वो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज सब ने उसको छोड़ दिया। सब उसकी पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुश्किल वक्त में हमारे किसी रहनुमा या कारकुन ने पार्टी को नहीं छोड़ा। मरियम नवाज को वालिद के सामने इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि इसका हौसला तोड़ा जा सके। पार्टी के अहदेदारान का, पार्टी की तंजीमों का और पार्टी के उम्मीदवारों का जो है वो जायजा लिया गया और इस तरह से पार्टी को इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार किया गया। और ये बात मोअज़्ज़ज़ अराकीन जनरल कौंसिल के सामने जो मुझे करते हुए जो है वो बड़ा इत्मीनान है कि अल्लाह के फजल से तकरीबन 80% हलकों में हमारे वो कैंडिडेट्स जो है वो मौजूद हैं जो पार्टी के साथ हर हाल में, हर मुश्किल में जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उनकी अपने हलकों में जो है वो पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है। ये मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूं और अल्लाह के फजल से जो है वो पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि वो लोग जो पार्टी के साथ मुंतखब होने के बाद या इलेक्शन लूज करने के बाद या लूज करवाया गया इलेक्शन, जिस तरह से RTS बैठाया गया और जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, उसके बाद पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी का भरपूर साथ दिया है। पार्टी इस इलेक्शन में उन्हीं उम्मीदवारों को और उन्हीं साथियों को जो है वो आगे लेके आएगी। और ये जो लोगों का इधर उधर आना जाना लगा हुआ है 9 मई के बाद, जिस जगह पे हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई डिवोटेड साथी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दुबई में आग का ऑपरेशन कामयाब रहा। तर्जुमान के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त दुबई में है और उनकी आग का ऑपरेशन कामयाब रहा। तर्जुमान का कहना था कि अवाम के दवाओं से आसिफ जरदारी मुकम्मल सेहतयाब हैं।
سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پہلے وزارت خزانہ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کرنا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے حوالے سے جیو پولیٹکس کی ایجاد گزشتہ سال سپتمبر میں نہیں ہوئی، یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتی آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان اگر کوئی تضاد ہے تو وہ سپتمبر میں شروع نہیں ہوا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں شرکت کے موقع پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا، ہمارے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ سمندری طوفان بائپرجوئے نے بھارتی گجرات میں تباہی مچا دی۔ طوفان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بائپرجوئے سے بھارتی گجرات کے ضلع کچھ کے علاقوں جاکھو اور منڈی میں تیز ہواؤں اور شدید بارش سے مختلف درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور مختلف علاقوں میں 3672 سے زائد بجلی کے کھمبے گرنے سے طویل دورانیے کے لیے بجلی منقطع ہو گئی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان لاپتہ ہو گئے۔ اہل خانہ کی جانب سے تھانہ کوہسار میں درخواست دے دی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق درخواست اعظم خان کے بھتیجے کی طرف سے دی گئی، جس میں کہا گیا کہ اعظم خان کل شام کو گھر سے نکلنے کے بعد سے اب تک واپس نہیں آئے۔ اعظم خان کا موبائل فون بھی بند ہے، انہیں تلاش کیا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے، جس کے بعد مقدمہ درج کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ نظر ثانی میں کیس دوبارہ سننا بنیادی اصول کے منافی ہے۔ چیف جسٹس ویب ڈیسک 2 گھنٹے پہلے شیئر ٹو شیئر ای مبصرے میں مزید اردو خبریں اصل سوال کی طرف ابھی تک نہیں آئے۔ نظر ثانی کا اختیار سماعت کے کہاں تک توسیع کی جا سکتی ہے؟ چیف جسٹس اصل سوال کی طرف ابھی تک نہیں آئے۔ نظر ثانی کا اختیار سماعت کی کہاں تک توسیع کی جا سکتی ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نظر ثانی میں کیس دوبارہ سنا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ پاکستانی عوام نے آئین کے مطابق خود فیصلے کرنے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جمہوری معاشروں میں آزاد میڈیا کا کردار اہم ہوتا ہے۔ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کا امریکہ سے تعلق نہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ پر الزامات کی تردید کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات جھوٹے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر پاکستان میں انسانی حقوق، صحافیوں کے تحفظ، جمہوریت اور جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی جیسے بنیادی اور اہم معاملات پر پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آذربائیجان پاکستان کو رعایتی نیٹ پر ایل این جی فراہم کرے گا۔ معاہدہ طے پا گیا۔ آئندہ ماہ سے رعایتی ایل این جی کارگو پاکستان آنا شروع ہو جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے آذربائیجان سے ایل این جی پاکستان لانے کی منظوری دے دی۔ آذربائیجان کی قومی ایل این جی کمپنی ہر ماہ رعایتی قیمت پر ایک ایل این جی کارگو پاکستان بھیجے گی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان توانائی، زراعت، ٹرانسپورٹ، دفاع، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق اعلان کیا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی منڈی میں گیس اور تیل کی قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ کئی اخبارات نے رپورٹ کیا کہ ڈیزل کی قیمت میں 3.5 روپے کا اضافہ اور پیٹرول کی قیمت میں چند پیسوں کی کمی ہوئی ہے۔ مہرانوں کے میڈیا کو پتہ نہیں یہ خبریں کیسے ملی۔ ڈیزل کی قیمت میں کوئی قیمت نہیں بڑھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں شرکت کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان مخالف بیرونی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے اور پھر آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے بجٹ تیاری مکمل نہ ہو سکی۔ بلوچستان کے مالی سال 2023-24 کے بجٹ کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ کے مطابق بجٹ کے حوالے سے کاپیاں تیار نہیں کی گئی۔ بلوچستان کا آئندہ مالی بجٹ اب 16 جون کے بجائے 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔
FIA منی لانڈرنگ کیس میں سابق وفاقی وزیر مونس الہی کی اہلیہ سمیت 4 ملزمان کی ضمانت میں 21 جون تک توسیع کر دی گئی۔ بینکنگ جرائم کورٹ لاہور میں FIA منی لانڈرنگ مقدمہ میں مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی، زارا الہی سمیت 4 ملزمان کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جج محمد اسلم گوندل نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ FIA کا تفتیشی افسر رخصت پر ہونے کے باعث عدالت پیش نہ ہوا۔ کوہ نور نیوز نے کیا جرم کرنے والوں کو بے نقاب۔ شاہدرہ میں وابڈا کی ملی بھگت سے غیر قانونی ورکشاپ سے چوری کے ٹرانسفارمر برآمد۔ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کے گودام میں پہنچتے ہی ملازمین اور مالکان کی دوڑیں لگ گئی۔ مزید جانتے ہیں وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کتنے کا مال ہے، کہاں بھاگے فیکٹری مالکان؟ جی بالکل، جس طرح سے جو ہے وہ ایکسین اور SDO جو ہے وہ متعلقہ یہاں سے پرانا ٹرانسفارمر ہزاروں روپے میں خریدتے ہیں اور باقاعدہ پرمیشن لیتے ہیں اپنی سرکار سے، گورنمنٹ سے، جو ہے وہ محکمہ جو ہے وہ وابڈا سے، اور نیا ٹرانسفارمر الاٹ کروا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور خراب ٹرانسفارمر یہاں سے خرید کر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے باہر لگا دیے جاتے ہیں، اور جو نیا ٹرانسفارمر ہوتا ہے جس طرح سے میں نے بتایا کہ نیا ٹرانسفارمر یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ نعمان یہ بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ ایک ٹرانسفارمر چھوٹا یہاں پر بھی کھلا ہوا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ ریپیئر کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ جب جو ریپیئر ہو جائے گا تو یہ بھی لاکھوں روپے مالیے سے جو ہے وہ فروخت ہو جائے گا۔ اس کے عوض جو ہے وہ نیا ٹرانسفارمر جو ہے وہ ان کو لاٹ کر دیا جائے گا۔ باقاعدہ یہاں پر بڑے بڑے اوزار بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اوزار، جس طرح سے میرے ہاتھ میں ایک بڑا رینچ ہے جو کہ ٹرانسفارمر کھولنے کے کام آتا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر کٹر بھی موجود ہے۔ یہ وہ کٹر ہے کہ جو بڑی بڑی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ چلتی ہوئی لائٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفارمر کی جو مین تار کاٹ دی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد ٹرانسفارمر کے نیچے ایک لوہے کی پٹی لگی ہوتی ہے، اور پٹی کے جو بولٹ کھول کے فوری طور پر جب اس کو دھکا دیا جاتا ہے تو نیچے کھڑی ٹرالی جس کے اندر ریت ہوتی ہے یا ٹائر ہوتے ہیں بڑے بڑے، جب ٹرانسفارمر گرتا ہے تو اس کی آواز تک نہیں آتی۔ یہ تمام اوزار بھی جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے، میرا کیمرہ مین بھی دکھا رہا ہے کہ جن کا استعمال کرنے کے بعد ٹرانسفارمر کو کھولا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک اور یہاں پر ٹرانسفارمر کھلا ہوا ہے، یہ بھی میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو دیکھ لے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک بڑا ٹرانسفارمر کھلا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر سے جو ہے وہ جو تیل نکلتا ہے، وہ تیل بھی میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ تیل بھی میرے پاس یہ دیکھیں، ابھی وہ تیل بھی ہے جو ٹرانسفارمر کے اندر سے نکلتا ہے، اس کو بھی جو ہے فروخت کیا جاتا ہے، لوگ اس کو بھی خرید کر لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جو ٹیم نے ریڈ کیا کوہ نور نیوز کی، تو اس نے باقاعدہ طور پر تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھائیں، اور یہاں پر ایک بڑا ٹرانسفارمر بھی موجود ہے کہ جو میرے ناظرین بہت کم جو ہے وہ اس کو دیکھ پاتے ہیں، اور یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سے 30 لاکھ روپے کا ٹرانسفارمر ہوگا، اور باقاعدہ طور پر میرا کیمرہ مین نعمان دکھا رہا ہے کہ ایک بڑا ٹرانسفارمر یہاں پر موجود ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر یہ چوری کا ٹرانسفارمر ہے جو کہ اس ورکشاپ کے اندر لایا گیا ہے۔ اور ان کا یہی کہنا تھا، جب میں نے ان سے کاغذوں کی ڈیمانڈ کی تو کاغذوں کی ڈیمانڈ جب میں نے ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ کاغذ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے سے آپ جو پیسے بنتے ہیں وہ لے لیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، میڈیا والے بھی، سوشل میڈیا والے بھی، اور وہ یہاں پر آ کر پیسے لے لیتے ہیں، پیسے لینے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے پہلے ڈیل کی کہ ہم سے پیسے لینے، مجھے یہ لاکھوں روپے کی آفر کر رہے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ کروڑوں کا مال ضبط ہو جائے گا، آپ پیسے لے لیں اور پیسے لینے کے بعد آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن کوہ نور نیوز کی ہمیشہ ریت یہی رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی ظلم زیادتی اور جو ہے وہ چوری کا سامان پڑا ہو تو وہاں پولیس کے ساتھ یہ کارروائی کرتے ہیں، اور باقاعدہ آج بھی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ یہاں پر کارروائی کی گئی ہے۔ اور ٹرانسفارمر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر ٹرانسفارمر موجود ہیں، اور باقاعدہ یہاں پر تیل کے ڈرم بھی پڑے ہوئے ہیں، جو ٹرانسفارمروں سے تیل نکلتا ہے وہ ڈرم بھی یہاں پر موجود ہیں، اور دیگر میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر اور بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جن کے اندر جو ہے وہ دیگر مشینریز لگی ہوئی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو کہ تانبے کی تار کے جو کوائل ہیں ان کو جو ہے وہ وائنڈ کیا جاتا ہے، اور وائنڈنگ کے لیے یہاں پر مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ وہ مشین ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ وائنڈ کیا جاتا ہے۔ وائنڈ کرنے کے بعد جس طرح سے میں نے بتایا کہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ سستے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی میں چیک کروں گا کہ یہاں پر یہ لکڑی کے جو ہے وہ فرمے بنے ہوئے ہیں جس کے ساتھ وائنڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ لکڑی کا وہ رولا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ وائنڈنگ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ کاغذ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذ
लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड ने शहरियों को टैक्स ऑनलाइन जमा करवाने की सहूलत फराहम कर दी। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का 27 जून तक टैक्स जमा करवाने वालों को 10% रियायत देने का ऐलान। मजीद जानते हैं साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। सीईओ लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड राना काशिफ की जानिब से कंटोनमेंट के शहरियों की सहूलत के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी ऑनलाइन अदा करने की सहूलत फराहम कर दी गई है, जबकि 27 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 10% रियायत भी दी जाएगी। सीईओ राना काशिफ का बताना है कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के चलान कबल तकसीम किए जा चुके हैं। अगर किसी को चलान फॉर्म नहीं मिला तो वो अपना चलान लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड से हासिल कर सकता है। सीईओ राना काशिफ का कहना था कि मेरी आवाम से अपील है कि वो टैक्स की अदायगी को कौमी फरीजा समझ हुए फौरी अदायगी करके इस सहूलत से फायदा उठाएं। बर वक्त अदायगी से ही कंटोनमेंट के रहायशियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। सीईओ राना काशिफ का कहना था कि आवाम सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नेशनल बैंक बूथ कंटोनमेंट बोर्ड ब्रांच बरोज हफ्ता 17 जून से 24 जून तक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुला रहेगा। तर्जुमान कंटोनमेंट बोर्ड ने नेशनल बैंक के अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त की कि टैक्स की अदायगी के लिए आने वाले शहरियों को अपने वाजिबात जमा करवाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए और इन्हें बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए। सीईओ राना काशिफ का कहना था कि इस सिलसिले में कंटोनमेंट बोर्ड का अमला भी आने वाले साइल की रहनुमाई के लिए दफ्तर में मौजूद होगा, जबकि मौसम की शिद्दत को मलहूजे खातिर रखते हुए टैक्स दहिंदगान के लिए ठंडे पानी, साए, कुर्सियों और पंखों का खातिर ख्वाह इंतजाम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि टैक्स वाजिबात ऑनलाइन जमा करवाने की सहूलत का तरीकेकार बिल के सामने। यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बेहतरीन कारकर्दगी पर साबिका डायरेक्टर एफआईए जहीर अहमद को अवार्ड से नवाजा। तकरीब का इनेकाद वाशिंगटन में हुआ। जहीर अहमद एफआईए में बतौर डायरेक्टर एंटनी ह्यूमन स्मगलिंग यूनिट तैनात रहे। एंटनी ब्लिंकन ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बेहतरीन इकदाम को सराहा। उन्होंने कहा कि एफआईए ने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। ट्रैफिकिंग इन पर्सनस हीरो अवार्ड डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जहीर अहमद की गैर मामूली काविशों का एतराफ़ करता है। एफआईए ने इंसानी ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए दीगर इदारों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली अपनाई। इन काविशों के नतीजे में सालाना ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट में पाकिस्तान को टियर 2 वॉच लिस्ट से टियर 2 में अपग्रेड कर दिया गया है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में इज्तिमाई इक़दाम करने की ज़रूरत है। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक इंसानी ट्रैफिकिंग का खात्मा एफआईए की अव्वलीन तरजीह है। एफआईए इंसानी ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए दीगर इदारों के ट्रेनिंग में अहम किरदार अदा करता रहेगा। कनेट कॉलेज के शोबा टेक्सटाइल डिज़ाइन के ज़रिए तमाम फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर महरीन अनवर राजा थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन की सरबराह साइमा जब्बार ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। नुमाइश में घरेलू तशद्दुद, हरासगी, वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से फनपारे पेश किए गए। बैरिस्टर महरीन अनवर राजा ने तलबात के ज़ोक और विजन की तारीफ की। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। कनेट कॉलेज के शोबा टेक्सटाइल डिज़ाइन के ज़रिए तमाम फनपारों की नुमाइशी तकरीब में साबिक वज़ीर मुमलिकत कानून और पार्लिमानी अमूर बैरिस्टर महरीन अनवर राजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन की सरबराह साइमा जब्बार ने मेहमान खुसूसी बैरिस्टर महरीन अनवर राजा का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों की सरबराहान ने शिरकत की। तालिबात ने घरेलू तशद्दुद, हरासगी, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से फनपारे नुमाइश में पेश किए। बैरिस्टर महरीन अनवर राजा ने तालिबात के ज़ौक और विजन की तारीफ करते हुए कनेट कॉलेज और तालिबात की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के साथ कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए की जाने वाली मेहनतों और कोशिशों को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि माशरे की किरदार साजी और तरक्की में खवातीन। गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब में जोड़ मेला की मरकजी तकरीब, भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। मुल्क भर में 25 से ज़ायद सिख यात्रियों की आमद। एडिशनल सेक्रेटरी शेराइंस राना शाहिद सलीम ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं सलमान शाह की रिपोर्ट में। जोड़ मेला की मरकजी तकरीब गुरुद्वारा श्री डेरा साहब लाहौर में मुनक्किद हुई। जोड़ मेला तकरीबात में भारतीय सिख यात्रियों के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 25 सिख जत्थे भी शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन राना शाहिद सलीम ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। डिप्टी सेक्रेटरी श्राइन सैफुल्लाह खोखर भी इनके हमरा थे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह, कमेटी मेंबरान और साबिक प्रधान सरदार सतवंत सिंह व दीगर भी तकरीब में मौजूद थे। जोड़ मेला की मरकजी व अख्तामी तकरीब में हमसाया मुल्क भारत से जुमरात की सुबह पाकिस्तान पहुंचने वाले रागिब ग्रुप्स ने समाबान किया।
नानक नाम लेवाओं ने कीर्तन और दास समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा की। मुतलूका वक्त अमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से मेहमानों को सरोपे पेश किए गए। भारतीय सिख यात्रियों के प्रधान सरदार गुरबचन सिंह व दीगर ने ननकाना साहब, हसन अब्दाल, सच्चा सौदा, रूडी साहब, करतारपुर लाहौर की यात्रा और इंतजामात को लाजवाब करार दिया। सरदार गुरबचन सिंह ने कहा कि वाघा चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान से लेकर गुरुद्वारा श्री डेरा साहब तक जो मोहब्बत प्यार मान दिया गया, इस पर हुकूमत पाकिस्तान की मशकूर है। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद सलीम ने कहा कि दीन इस्लाम में मेहमान नवाजी को खुसूसी अहमियत दी गई है। आप सब लोग हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करके अपना कौमी व मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों की मजहबी इबादत गाहों और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी तौर पर फोकस किया जाता है। सरदार अमीर सिंह का कहना था कि दुनिया भर में बसने वाले नानक नाम लेवाओं के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम शहरी को जितनी मजहबी आज़ादी हासिल है, शायद दुनिया में कहीं और हासिल नहीं। भारतीय सिख यात्री आज लाहौर शहर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात की भी सैर करेंगे। भारतीय सिख और महकमा इतलात व सकाफत पंजाब में उखाड़ पछाड़। पंजाब आर्ट्स कौंसिल के अफसरान के तबादले, आदिल अहमद राना को असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजमेंट तब्दील करके डिप्टी डायरेक्टर थिएटर और लिटरेचर तैनात कर दिया गया। ये सब वालिदैन और उसातिज़ा की दवाओं का नतीजा है। डिप्टी डायरेक्टर थिएटर और लिटरेचर का तमाम जिम्मेदारियां खुश असलूबी और नेक नियति से सरअंजाम देने का आज़म। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।